dili kami forever dina sa among dini sa kalibutan nga sa among anak apo-apo nga walay maghadlok kanila. Ikaduha na mo nga concern, Mayor. Sa una nga giplastar mi nimo, Mayor Moreno, diya sa among talipapa nga 13 ka istol. Sakit kaayo sa akong dughan. Hantod karon dili mapapas sa akong kasing-kasing nga giplastar mi dinha nga 13 ka istol. Dako kay akong gasto dinha nga among kaugalingon. Nga sa una nga administration nimo, Mayor, nga giplastar mi nga i-maintain lang ang kalimpyo o kahabsay o ang peace and order diya sa among community. Pero wala handuma, Mayor. Sakit sa akong kasing-kasing hantod karon dili ka na mapapas nako kay wala ako magdahom. Nga karon nga administration wala ko magdahom nga isang siglap lang 1 week lang gidemolish kami. Mo nang giignan ako sa karon nga administration sa panahon ato nga kami, ako mismo, uban sa akong mga kauban, uban sa akong mga opisyalis nga 13 mi kabuok og serbisyo pagid mi. Tungang gabi, pag-abot sa gabi, alas 11 paingon sa alas 2 sa gabi, ignon pamanggani mi sa pulis nga magrobing, mga smart mi nga CBO volunteers, Mayor. Salamat kayo, Mayor, nga gipart ko nimo kay kini ako gid kini gikan sa kong kasing-kasing nahitabo gid kini sa among community. Gilampunas mi dito sa administration, wala kami paminawa. Gipadalahan kami og mga liter ana, pero wala kami gipatawag both side kung kinsay nagpetisyon kanamo, kinsay nagistorya kanamo, kung unsay sayop, unsay mali namo para maansiran kami pod, maka-answer pod kami. Sa shortcut gidemolish kami, wala na pugnan. Sakit sa mong kasing-kasing kay sa administration karon wala kami paminawa. Mo nang giignan ako ang sa unang administration ay karon nga administration wala ka na namo na feel kang Mayor Moreno. Gipaminaw sa doon ta mi mo na akong giingon, Mayor, nga sa unang nga administration wala namo ni na feel, wala namo na feel nga gi-color kami. Neutral ang dala, ang pagdala ni Mayor Moreno, wala kami gi-color, pero sakit sa among kasing-kasing. Dili ka na mo mapapas. O kana among akong ihangyo kanimo, Mayor. Dumaugay naman yun. Kamo nga Team OSM, isagig ko mangusog 100% nga leader ninyo. Nga naagyod tinuod nga mulaban, dili left and right ang akong paglaban sa OSM. Mo na, Mayor, ang ako ging pangayoon nimo, uban sa kong mga bando, uban sa kong mga tao, kung pwede mabalik to ang among talipapa, puhon, tagaan pod mi og mawala na mo glampornas namo puhon kung kinsa na sa administration ang makalingkod. Ang among gusto nga mahitabo, tagaan gid mi or muwa nga unsa nga muwa nga forever nga kana padulong na pahantod gina nga makapanginabuhi namo. Kana mo'y number 2 ang among pangayoon nimo, Mayor. Number 3, ang akong pangayoon kang Congressman Lordan. Kung dagan kayong salamat kong sa tanan-tanan, nadawat namo ang tanan, nakita namo ang imong pagserbisyo nga tininuod, dili lang sa kanituan, tibuok distrito 1. Salamat kayo kong na akong kasing-kasing tininuod nga leader, tininuod nga volunteers, naagyod uban sa ko mga katawan 7 ka association ako'y gadala diha kung ako isa maning kamot kanimo kung uban sa inyong team, dili lang ikaw kung uban sa inyong team para happy ang tanan kung unsay mga proyekto nga mabubo diha sa among community, diha sa kanituan, tanan gyud wala nay babag. Ang ako ging pangayoon nimo kung naay bakante namo diya sa EC building nga wala magamit. Kana puhon kong kana inyong tan-awon o tan-awon ninyo o pictura ninyo kay na pictura na sa imong mga staff. Pwede din na sa multipurpose. Pasabot sa multipurpose, dili lang ako siya lang ang magamit.
para sa tanan. Kay tungod ang among mga balay din na gagmay lang ang gihatag sa gobyerno. Pero salamat sa Ginoo. Panahon nay mo panaw kung kana gamit gid kay na sa tanan. Dili lang para sa pagpanaw kamo og mga tumo dito ini nga mga opisyalis o ini nga mga visitors dito na mo ibutang ang among mga bisita kung wala nay magpihig nga mag-ana-ana mi kay sakit sa kong kasing-kasing kong tinuod ginasam kasing dili butang-butang gilampunas ko nila diha sa model house nga na plaster tungod kay na ako sa imo mayor dili na mapapas nako sakit sa kong kasing-kasing gyud na amang ginatanan ebidensya mo na puhon kong kana akong pangayoon para sa katilingban para sa katawhan para happy ang tanan kong kay gamit gid kay na dinha. Ikaupat, ang problema namo diha kung ang among panubig. Sa una ang among panubig, okay kayo to kong. Karon wala mi kasabot. Wala mi gipatawag sa water district nga kami nga mga community dinha mga kuan diya sa water district. Wala mi mga consumers, wala mi gipatawag nga kini mao kani among gamit, mao na kining gigamit nila nga tubig kana sa talungan. Mismo ako kong dili butang-butang mag 2 months na ang among pagkuan feel sa tubig, baho ang tubig kong. Kana gyud ang gusto namo mahitabo dili lang sa ako. Isip ako ang tingog sa sunten. Mapaminaw sa ninyo kung kay baho ang among tubig, delikado sa among mga anak ug apo. Kay sa una tin-aw gid kayo ang tubig kong kana ikaupat namo nga problema. Ug salamat kaayo again